حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفا البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل إنما هو موسى آخر، فقال كذب عدو الله. حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم، فقال أنا أعلم، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال يا ربي وكيف به؟ فقيل له احمل حوتا في مكتل فإذا فقدته فهو ثم. فانطلق وانطلق بفتاه يوشع بن نون وحملا حوتا في مكتل حتى كان عند الصخرة وضعا رؤوسهما وناما، فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سربا. وكان لموسى وفتاه عجبا، فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما. فلما أصبح قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به، فقال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت؟ قال موسى ذلك ما كنا نبغ، فارتدا على آثارهما قصصا. فلما انتهيا إلى الصخرة إذا رجل مسجى بثوب أو قال تسجى بثوبه، فسلم موسى، فقال الخضر وأنى بأرضك السلام؟ فقال أنا. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمك الله لا أعلمه. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهم، فعرف الخضر فحملوهما بغير نول. فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر. فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه، فقال موسى قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت. فكانت الأولى من موسى نسيانا. فانطلق فإذا غلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده. فقال موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال ابن عيينة وهذا أوكد. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض. قال الخضر بيده فأقامه. فقال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما. Narrated Sa'd bin Jubair, I said Ibn Abbas, Nuf al-Bukhari claims that Musa, the companions of Khizr, was not that Musa of Bani Israel, but he was another Musa. Ibn Abbas remarked that the enemy of Allah, Nuf, was a liar.
Narrated Ubayd bin Ka'b, the Prophet peace be upon him said, once the Prophet peace be upon him, Musa stood up and addressed Bani Israel. He was asked, who is the most learned man amongst the people? He said, I am the most learned. Allah admonished Musa, but he did not attribute absolute knowledge to him, So Allah inspired to him, at the junction of the two seas, there is a slave amongst my slaves who is more learned than you. Musa said, O my Lord, how can I meet him? Allah said, take a fish in a large bucket and proceed, and you will find him at the place where you will lose the fish. So Musa set out along with his servant boy Yusha bin Nun and carried a fish in a large bucket till they reached a rock, where they laid their heads, lay down and slept. The fish came out of the bucket and took its way into the sea as in a tunnel. So it was an amazing thing for both Musa and his servant boy. They proceeded for the rest of the night, and the following day when the day broke, Musa said to his servant boy, bring us our early meal. No doubt we have been suffered much fatigue in this journey. Musa did not get tired till he passed the place about which he was told. There the servant boy told Musa, do you remember when we betook ourselves to the rock? I indeed forgot the fish. Musa remarked, that is that we have been seeking. So they went back retracing their footsteps till they reached the rock. There they saw a man covered with a garment or covering himself with his own garment. Musa greeted him. Al-Khizr replied, saying, how do people greet each other in your land? Musa said, I am Musa. He asked, the Musa of Bani Israel? Musa replied in the affirmative and added, may I follow you so that you teach me of that knowledge which you have been taught. Al-Khizr replied, verily you will not be able to remain patient with me. O Musa, I have some of the knowledge of Allah which He has taught me and which you do not know, while you have some knowledge which Allah has taught you, which I do not know. Musa said, Allah willing, you will find me patient and I will disobey no order of yours. So both of them set out walking along the seashores. As they did not have a boat, in the meantime a boat passed by them, and they requested a crew of the boat to take them on board. The crew recognized Al-Khizr and took them on board without fear. Then a sparrow came and stood on the edge of the boat and dipped its beak once or twice in the sea. Al-Khizr replied, O Musa, my knowledge and your knowledge have not decreased Allah's knowledge, except as much as this sparrow has decreased the water of the sea. With its beak, Al-Khizr went to one of the planks of the boat and plucked it out. Musa said, these people gave us a free lift, but you have broken their boat and scattered it so as to drown its people. Al-Khizr replied, did I tell you that you will not be able to remain patient with me? Musa said, call me not to account for what I forgot. The first excuse of Musa was that he had forgotten. Then they proceeded further and found a boy playing with other boys. Al-Khizr took hold of the boy's head from the top and plucked it out with his hand. Killed him, Musa said, have you killed an innocent soul who has killed none? Al-Khizr replied, did I not tell you that you cannot remain patient with me? Then they both proceeded till when they came to the people of a town. They asked them for food, but they refused to entertain them. Then they found there a wall on the point of collapsing. Al-Khizr repaired it with his own hands. Musa said, if you have wished, surely you could have taken wages for it.
Al-Khidr replied, "This is the parting between you and me." The Prophet added, "May Allah be merciful to Musa. Would that he could have been more patient to learn more about his story with Al-Khidr." रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक रोज मूसा अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर बनी इसराइल में खुतबा दिया तो आपसे पूछा गया कि लोगों में सबसे ज्यादा साहिब इल्म कौन है। उन्होंने फरमाया कि मैं हूँ। इस वजह से अल्लाह का गुस्सा उन पर हुआ कि उन्होंने इल्म को खुदा के हवाले क्यों न कर दिया। तब अल्लाह ने उनकी तरफ वही भेजी कि मेरे बंदों में से एक बंदा दरियाओं के संगम पर है जहां फारस और रोम के समंदर मिलते हैं, वो तुझसे ज्यादा आलिम है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आए परवरदिगार, मेरी उनसे मुलाकात कैसे हो? हुक्म हुआ कि एक मछली जंबील में रख लो, फिर जहां तुम इस मछली को गुम कर दोगे तो वो बंदा तुम्हें वहीं मिलेगा। तब मूसा अलैहिस्सलाम चले और साथ अपने खादिम योशा बिन नून को ले लिया और उन्होंने जंबील में मछली रख ली। जब एक पत्थर के पास पहुंचे, दोनों अपने सर इस पर रखकर सो गए और मछली जंबील से निकलकर दरिया में अपनी राह बनाती चली गई। और ये बात मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी के लिए बेहद ताज्जुब की थी। फिर दोनों बाकी रात और दिन में जितना वक्त बाकी था चलते रहे। जब सुबह हुई, मूसा अलैहिस्सलाम ने खादिम से कहा, हमारा नाश्ता लाओ, इस सफर में हमने काफी तकलीफ उठाई है। और मूसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल नहीं थके थे, मगर जब उस जगह से आगे निकल गए जहां तक उन्हें जाने का हुक्म मिला था, तब उनके खादिम ने कहा कि क्या आपने देखा था कि जब हम सहरा के पास ठहरे थे तो मैं मछली का जिक्र भूल गया। बकौले बाज सहरा के नीचे आबे हयात था, वो इस मछली पर पड़ा और वो जिंदा होकर बकुदरत इलाही दरिया में चल दी। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम बोले कि ये ही वो जगह है जिसकी हमें तलाश थी। तो वो पिछले पांव वापस हो गए। जब पत्थर तक पहुंचे तो देखा कि एक शख्स कपड़ा ओढ़े हुए मौजूद है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें सलाम किया। खिज़र ने कहा कि तुम्हारी सरजमीन में सलाम कहाँ? फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं मूसा हूँ। खिज़र बोले कि बनी इसराइल के मूसा? उन्होंने जवाब दिया, हाँ। फिर कहा कि क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ ताकि आप मुझे हिदायत की वो बातें बतलाओ जो अल्लाह ने खास आप ही को सिखलाई हैं। खिज़र बोले कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। आए मूसा, मुझे अल्लाह ने ऐसा इल्म दिया है जिसे तुम नहीं जानते, और तुमको जो इल्म दिया है उसे मैं नहीं जानता। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि खुदा ने चाहा तो आप मुझे साबिर पाओगे और मैं किसी बात में आपकी नाफरमानी नहीं करूंगा। फिर दोनों दरिया के किनारे किनारे पैदल चले। उनके पास कोई कश्ती न थी कि एक कश्ती उनके सामने से गुजरी तो कश्ती वालों से उन्होंने कहा कि हमें बिठा लो। खिज़र को उन्होंने पहचान लिया और बगैर किराए के सवार कर लिया। इतने में एक चिड़िया आई और कश्ती के किनारे पर बैठ गई। फिर समंदर में उसने एक या दो चोंचे मारी। इसे देखकर खिज़र बोले कि ऐ मूसा, मेरे और तुम्हारे इल्म ने अल्लाह के इल्म में से इतना ही कम किया होगा जितना इस चिड़िया ने समंदर के पानी से। फिर खिज़र ने कश्ती के तख्तों में से एक तख्ता निकाल डाला। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इन लोगों ने तो हमें किराया लिए बगैर मुफ्त में सवार किया और आपने इनकी कश्ती की लकड़ी उखाड़ डाली ताकि ये डूब जाएं। खिज़र बोले कि क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे? इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि भूल पर मेरी गिरफ्त न करो। मूसा अलैहिस्सलाम ने भूल कर ये पहला एतराज किया था। फिर दोनों चले। कश्ती से उतरकर एक लड़का बच्चों के साथ खेल रहा था। खिज़र ने ऊपर से उसका सर पकड़कर हाथ से उसे अलग कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े, क्या आपने एक बेगुनाह बच्चे को बगैर किसी जानी हक के मार डाला? गजब हो गया। खिज़र बोले कि मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। इब्ने ओयाना कहते हैं कि इस कलाम में पहले से ज्यादा ताकीद है।
کیونکہ پہلے کلام میں لفظ لکا نہیں کہا تھا، اس میں لکا زائد کیا جس سے تاکید ظاہر ہے۔ پھر دونوں چلتے رہے حتیٰ کہ ایک گاؤں والوں کے پاس آئے، ان سے کھانا لینا چاہا، انہوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے وہیں دیکھا کہ ایک دیوار اسی گاؤں میں گرنے کے قریب تھی۔ خضر نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے کہ اگر آپ چاہتے تو گاؤں والوں سے اس کام کی مزدوری لے سکتے تھے۔ خضر نے کہا کہ بس اب ہم اور تم میں جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ جناب محبوب کبریا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے۔ ہماری تمنا تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کچھ دیر اور صبر کرتے تو مزید واقعات ان دونوں کے بیان کیے جاتے اور ہمارے سامنے روشنی میں آتے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عجلت نے اس علم لدنی کے سلسلے کو جلد ہی منقطع کرا دیا۔